सिटी में आए हुए हैं हाँ सुहाग के साथ घूमने के लिए समुंदर के किनारे पे हाँ। एंजॉय कर रहे हैं। बहुत अच्छा टाइम है माशाल्लाह। बहुत जुमे का अच्छा दिन लग रहा है ना। बहुत ज़बरदस्त আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছেন, আমিও ভালো আছি। আজকে চলে এসেছি আমাদের উমরু শহরের একটা বিচে। তো আপনাদেরকে একটু সম পরিমাণে একটু ভিউ দেখাইতেছি আর কি। সিটি একদম ফ্রন্ট সিটি এটা বলতে গেলে। তো দেখেন আমি মানে আপনাদের জাস্ট ভিউটা দেখার চেষ্টা করতেছি, কেমন হয়েছে সেটা বলবেন। হ্যাঁ, ये देखते बड़ो भाईरा, ये तो फोटोशूट कर रहा है। भाई साहब कैसा है? बहुत ज़बरदस्त जी माशाल्लाह। अच्छा। हम सऊदी अरब के शहर हमने सिटी में आए हुए हैं हाँ सुहाग के साथ घूमने के लिए समुंदर के किनारे पे हाँ। एंजॉय कर रहे हैं। बहुत अच्छा टाइम है माशाल्लाह। बहुत जुमे का अच्छा दिन लग रहा है ना। बहुत ज़बरदस्त जी, आओ सब घूमो। এ বাঙালি ভাই, কেমন লাগছে এখানে এসে? ভালো লাগছে বেশ সাত সেই সাথ। আচ্ছা, কি আপনি কি ক্যামেরা নিয়ে পড়ে থাকবেন? হ্যালো স্বপন, দেখছেন কেমন লাগছে এখানে এসে? अल्हम्दुलिल्लाह खूब भालो, खूब समुद्र अच्छा हवा है। আচ্ছা। इधर घूमने के लिए आया, बहुत अच्छा लगता है। তো जुमा का दिन ভিউয়ার্স, সমুদ্রের এখন তো সন্ধ্যা হয়ে গেছে, সেরকম একটা ভিউ দিতে পারছি না, তবে যেটুকু দেখাচ্ছি এটুকু অনেক আর কি। অনেক। আজকে শুক্রবার, ফ্রাইডে ছুটির দিন, একটু ঘোরাঘুরি করলাম আর কি। তো বহুত আচ্ছা হয়। ওই ভাই, মনে কিছু নেবেন না, আমি বাংলা বলতে বলতে একটু একটু করে হিন্দি চলে আসছে। হ্যাঁ, তো ঠিক আছে, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।